Hi, Hanagan. Ito yung mga classmates si Calvin. Ayan. Ito yung classmate ni Calvin. Ayan, everybody. Easy. Hello, Brian. Hello, Brian. Ito si Danny. Yan ang friend ni Calvin. Say hello. Ito si Jasmine. Hello, everybody. Hello. Ayan, mga classmates ni Calvin. Hello. Hello. Check it out. Hi. Hi, Sophia. Eto, si Queen. Eto, oh. Hello. Not busy. Ikaw, si Danny ka. Si Danny. Say hello.